जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोबा इलाके में सड़क की बदहाली ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि एक मां अपने बच्चों को स्कूटी पर स्कूल ले जाते समय उनकी कमर में रस्सी बांध रही है ताकि किसी हादसे से उन्हें बचाया जा सके। और यह दिल दहला देने वाला दृश्य कैमरे में कैद हुआ है। बताया जाता है कि यह सड़क बेलाकोबा कॉलेज मोड़ से विवेकानंद कॉलोनी मोड़ तक जाती है, जो कि क्षेत्र की प्रमुख सड़क है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह रास्ता पिछले कई वर्षों से खराब हालत में है, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। यही रास्ता कई स्कूलों और 2 कॉलेजों के छात्रों के लिए रोजाना आवाजाही का एकमात्र विकल्प है। यहां तक कि इस बात को पानीकौड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान पापिया सरकार ने भी स्वीकार किया है कि यह समस्या वर्षों पुरानी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दे दी है और सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पापिया सरकार का दावा है कि बहुत जल्द सड़क का काम शुरू किया जाएगा। वहीं इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस सड़क से ना जाया जाए तो वैकल्पिक रास्ता बहुत ही लंबा और असुविधाजनक है, जिससे बच्चों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी होती है। एवं रोजमर्रा के यात्री और अभिभावक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अब देखना यह है कि कब प्रशासन नींद से जागता है और कब इन मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए जाते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या बच्चों की कमर में रस्सी बांधना ही अब सुरक्षित स्कूली यात्रा का नया नाम होगा। जाइते रिक्से पड़े जाई, दुटा बच्चा निये जाई, कोनो समय যদি বাই চান্স যদি পড়ে যাই তাহলে তো মুশকিল। ওই জন্য একজনকে বাইন্ধে নিয়ে যাইতে হয়, একজনকে দাঁড় করার সামনে নিয়ে যাইতে হয়। ও বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? যদি বাই চান্স পড়ে যায় ভাঙার মধ্যে তখন বাচ্চা রিস্ক কে নেবে? তার জন্য বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। স্কুলে যাচ্ছি। প্রায়শই এইভাবে যেতে হচ্ছে অনেক দিন ধরে। এই রাস্তা কি অনেক দিন খারাপ? প্রায় 2 বছর হচ্ছে ভাঙা দিয়েই যাওয়া আসা করতে হচ্ছে। তো কি মনে হয় এটা করা উচিত? খুব শীঘ্রই করা উচিত রাস্তাটা, নাহলে তো আরো যে লোকজন যাচ্ছে তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। এই জায়গাটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে গার্লস স্কুলের সামনে রাস্তা বলে এটাকে। 2-3টা স্কুল আছে সামনে, অনেক বাচ্চা আসে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে আর কি। এরকম চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যে এই রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি ভালো হয়, মানুষের জনগণের আর কি সুবিধা হয়। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের নাম জানেন? এটা তো হচ্ছে মনে হচ্ছে তো পানিকোয়াড়ি অঞ্চলের এই রাস্তা, এই জায়গাটার নাম কি জানেন? জায়গাটা বেলাকোবা কলেজ পার্ক। বলছি যে এই যে এত রাস্তার চারিদিকে পথশ্রী, অত প্রকল্প সরকার, তো সেখানে এখানে কি মনে হয় এখন কি মানে দেখে না নাকি পঞ্চায়েত, বা কেন হচ্ছে না কি মনে হয় আপনাদের? এটা এখন কি বলা চলে, মানে পার্টি দিয়া কোন পার্টি করবে, কে করবে না করবে, কি চাচ্ছেন আপনারা? রাস্তাটা তো হোক, জনগণের চলাফেরার জন্য। সবাই স্কুলের সামনে, স্কুলের টাইমে তো এখানে তোমার গাড়ি ঘোড়া, বাইকটা, অটো ফটো সবই ভিড় ভাড়া লেগে যায়। মেয়ে ছেলেগুলো ইয়া নিয়ে আসে, স্কুটি ইয়া নিয়ে আসে আর কি, সাইকেল নিয়ে আসে। আচ্ছা, কি চাচ্ছেন এটা শীঘ্রই? কি চান আপনারা কি চান এইটা রাস্তাটা সুরাহা হোক? কলেজ মোড় থেকে বিবেকানন্দ কলোনি মোড় পর্যন্ত রাস্তাটা নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের মানুষের, যেহেতু 5টা স্কুল এবং 2টা কলেজের স্টুডেন্ট ওটা দিয়ে যাতায়াত করে। অভিযোগ আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো আছে এবং NBDDA থেকে রাস্তাটা টেন্ডারও হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই রাস্তাটার কাজ শুরু হবে এবং জনগণের সুবিধা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।